Makadawat og bagong puy-anan ang mga pamilyang nagpuyo sa danger zone sa syudad. Dili na mabalaka kadating baha si Rhoda May Casil ug ang iyang pamilya human mapili nga makabalhin sa luwas nga puy-anan pinaagi sa CGB iHome Project. Sumala ni Casil, dako kayong tabang ang programa alang sa ilang pamilya tungod kay dili tanan mahatagan og ingon ani nga oportunidad. Nalipay usab siya nga naapil sila sa pagplano sukad sa pagsugod sa proyekto. Usa siya sa unom ka pamilya nga dugay na nagpuyo sa flood-prone area sa Barangay Baan, Riverside nga makadawat og lote sa Butuan City New Villages 2 sa Barangay Mahay. Nahimo kining posible pinaagi sa CGB iHome Project, usa ka partnership project sa City Government of Butuan ug iHome Construction nga mo'y responsable sa pagtukod sa balay. Kabahin kini sa mga prioridad sa administrasyon ni Mayor Lau Fortun nga mahatagan og luwas ug disenteng puy-anan ang mga pamilyang nagpuyo sa danger zone. Of course, we are very thankful to LGU Butuan, headed by Mayor Lau Fortun. We are so thankful nga naani siya nga initiated nga program nga labi na kay ang balay og maumong gina siya ang kanang basic gid nga panginahanglanon sa usa ka pamilya. O makatong update ng adlaw alang sa pa mga updates, follow and like ang official Facebook page, Instagram o subscribe sa YouTube channel sa Butuan City Public Information Office. Ako si Charmaine Awitan. Daghang salamat ug dalaygon ang Dios.